Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. It is very important to avoid a third world war and to prevent the escalation of the conflict, said President of the Republic Katalin Novak at a panel discussion at the World Economic Forum in Davos. Asked by the moderator of the panel whether EU support to Ukraine should be continued, Katalin Novak said that Ukraine should continue to be supported against Russia and Hungary will continue to do so. NATO and the European Union are not at war at the moment, and we must avoid getting involved militarily in the conflict. It is very important to preserve our rights to live in a peaceful and secure country, said Katalin Novak. Asked whether Ukraine can win this war and whether Ukrainian victory is necessary to maintain Europe's security, Katalin Novak said Russia cannot win. Hungary considers the accusations against Israel to be nonsense and will continue to stand by the country in international forums where Jerusalem is under attack for the anti-terrorist operations launched following the infernal attack last October, as Foreign Minister Péter Szijjártó said in Jerusalem on Wednesday. Following talks with his Israeli counterpart Israel Katz, the minister said that Israel had faced a hellish terrorist attack 103 days ago that killed thousands and hundreds of people captured by Hamas, and that the success of the counter-terrorism operation launched in its wake was in the interest of the whole world. Such an event must not be allowed to happen again at any time in the future, anywhere in the world. That is why we consider it nonsense that some countries accuse Israel of genocide, because to accuse a country that has had faced a hellish terrorist attack of such an act is obviously nonsense, he said. Hungary stands by Israel in international forums where Israel is attacked for its anti-terrorist operations, he said. Father of a slain militant Sergeant Adir Tahar David made a shocking confession this week on a local channel's Patriots program about the brutality of the Hamas terrorist organization. Tahar, 19 years old, was murdered by Hamas terrorists on the 7th of October, his body dismembered and his head put up for sale in Gaza. Hamas sent a rocket and 3 grenades at him. According to a recent CT scan, his whole body is full of shrapnel, and unfortunately Adir's body was desecrated after he was killed. I was very insistent to see the body. The army tried to explain to me that I should not see it. I turned the world upside down for almost 2.5 months to find out where the head was, he continued. There's a video on Telegram. The internet was full of horror videos. I saw almost everything. I saw a video of my headless son. 3 weeks ago, the Sabak, while interrogating 2 terrorists arrested in Israel, learned that one of the terrorists tried to sell my son's head for $10,000, and they sent a warrant to a very elite unit with armored men who went into the center of Gaza, into Palestine Square, and in the fridge of an ice cream shop, in a bag among a tennis ball, was my son's head. They managed to take what was left, and we buried it with the rabbinate, the father reported. Hamas's network of terror tunnels in the Gaza Strip is even more extensive than previously thought. The New York Times quoted senior Israeli defense officials as saying, according to new estimates, the Gaza terrorist network has more than 5,700 anti-mines. In the wake of intense counter-terrorism operations in the last few weeks in Gan Yunis, Israel now believes that the Islamist group has built 600 to 700 kilometers of underground terror infrastructure in Gaza, up from the previous estimate of 400 kilometers. The Times called the latest Israeli intelligence estimate extraordinary, especially in the light of the fact that the zone is 41 kilometers long and varies in width from 6 to 12 kilometers, meaning that more than 2 million people live in an area much smaller than Budapest. The U.S. newspaper also reported on an incident in which IDF soldiers raided the Hamas terrorist residence, where they discovered a spiral staircase leading to a 7-story deep tunnel. Business leaders warned this week that disruptions to shipping in the Red Sea due to attacks by Yemeni Houthis could affect supply chains for months and lead to a shortage of tankers to deliver fuel. The Iranian-backed Houthi militia's attacks on ships in the region since November have slowed trade between Asia and Europe and alarmed the major powers. The Houthis claim they are acting in solidarity with the Palestinians as Israel waged war against Hamas terrorists in the Gaza Strip in the wake of the shock attack on the 7th of October and have threatened to extend attacks to U.S. ships in response to U.S. and British strikes on their sites in Yemen. The Ukrainian armed forces have called on residents of the Russian border regions of Chernihiv and Sumy counties in northern Ukraine to leave their settlements for their own safety and to enable the Ukrainian army to carry out effective attacks against Russian forces, the commander of the armed forces, Serhiy Nayev, said on his community page. The fighting could lead to the death of civilians and soldiers, their capture and the destruction of entire border villages and towns. All civilians must clearly understand that staying near the Russian border is dangerous. Every day, the military administration is managing the evacuation of residents from these areas in the same way as it does from the frontline settlements in the east and the south of Ukraine. There's a war going on, and in order for the Ukrainian army to fire and destroy the enemy without harming our citizens,
All conscious Ukrainians must listen to the advice of the military leadership, the commander stressed. He added that the Russian forces are daily attacking the border areas of Sumy and Chernihiv counties. And finally, for the weather, sunny weather is expected everywhere over the weekend. By Sunday, the sky may cloud up a bit. Temperatures will average around -7 to 0 degrees Celsius in the morning and 1 to 4 degrees Celsius in the afternoon hours. For this information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Es sei wichtig, einen dritten Weltkrieg zu vermeiden und die Eskalation des Konflikts zu verhindern, sagte die Präsidentin der Republik Katalin Nowak bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Auf die Frage des Moderators, ob die EU-Unterstützung für die Ukraine fortgesetzt werden sollte, sagte Katalin Nowak, dass die Ukraine weiterhin gegen Russland unterstützt werden sollte und Ungarn dies auch weiterhin tun werde. Die NATO und die Europäische Union befinden sich im Moment nicht im Krieg und wir müssen es vermeiden, uns militärisch in den Konflikt einzumischen. Es ist sehr wichtig, unser Recht zu wahren, in einem friedlichen und sicheren Land zu leben, sagte Katalin Nowak. Auf die Frage, ob die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann und ob ein ukrainischer Sieg notwendig ist, um die Sicherheit Europas zu erhalten, sagte Katalin Nowak, Russland kann nicht gewinnen. Ungarn hält die Anschuldigungen gegen Israel für unsinnig und wird dem Land in den internationalen Foren, in denen Jerusalem wegen der nach dem infernalischen Anschlag im vergangenen Oktober eingeleiteten Antiterroroperationen angegriffen wird, weiterhin zur Seite stehen, erklärte Außenminister Peter Szijjarto am Mittwoch in Jerusalem. Nach Gesprächen mit seinem israelischen Amtskollegen Israel Katz sagte der Minister, dass Israel vor 103 Tagen mit einem höllischen Terroranschlag konfrontiert war, bei dem Tausende von Menschen getötet und Hunderte von der Hamas gefangen genommen wurden und dass der Erfolg der daraufhin eingeleiteten Antiterroroperation im Interesse der ganzen Welt sei. Deshalb halten wir es für unsinnig, dass einige Länder Israel des Völkermordes beschuldigen, denn ein Land, das mit einem höllischen Terroranschlag konfrontiert war, eine solchen Tat zu beschuldigen, ist offensichtlich unsinnig, sagte er. Ungarn steht in internationalen Foren an der Seite Israels, wenn dieses wegen seiner Antiterroroperationen angegriffen wird, sagte er. Der Vater des getöteten Kämpfers Adir Tahar, David, hat diese Woche in der Sendung Patriots eines lokalen Senders ein schockierendes Geständnis über die Brutalität der Terrororganisation Hamas abgelegt. Der 19-jährige Tahar wurde am 7. Oktober von Hamas-Terroristen ermordet, sein Körper zerstückelt und sein Kopf im Gazastreifen zum Verkauf angeboten. Einem kürzlich durchgeführten CT-Scan zufolge ist sein ganzer Körper voller Schrapnelle und leider wurde Adirs Leiche nach seiner Ermordung geschändet. Ich habe sehr darauf bestanden, die Leiche zu sehen. Die Armee hat versucht, mir zu erklären, dass ich sie nicht sehen darf. Ich habe fast 2,5 Monate lang die Welt auf den Kopf gestellt, um herauszufinden, wo der Kopf ist, fuhr er fort. Es gibt ein Video auf Telegram. Das Internet war voll von Horrorvideos. Ich habe fast alles gesehen. Ich habe ein Video von meinem kopflosen Sohn gesehen. Vor 3 Wochen erfuhr die Sabak beim Verhör von 2 in Israel verhafteten Terroristen, dass einer der Terroristen den Kopf meines Sohnes für $10.000 verkaufen wollte, und sie schickten einen Haftbefehl an eine Eliteeinheit mit gepanzerten Männern, die ins Zentrum von Gaza auf den Palästinaplatz ging, und im Kühlschrank einer Eisdiele in einer Tüte zwischen Tennisbällen war der Kopf meines Sohnes. Sie schafften es, den Rest mitzunehmen, und wir begruben ihn mit dem Rabbinat, berichtete der Vater. Das Terrortunnelnetz der Hamas im Gazastreifen ist noch umfangreicher als bisher angenommen. Der New York Times zitierte hochrangige israelische Verteidigungsbeamte mit den Worten, das Terrornetz im Gazastreifen verfüge nach neuen Schätzungen über mehr als 5.700 Eingangsminen. Nach den intensiven Antiterroroperationen der letzten Wochen in Khan Yunis geht Israel nun davon aus, dass die islamistische Gruppe im Gazastreifen eine 600 bis 700 Kilometer lange unterirdische Terrorinfrastruktur errichtet hat, während man zuvor von 400 Kilometern ausgegangen war. Die Times bezeichnete die jüngste Schätzung des israelischen Geheimdienstes als außergewöhnlich, vor allem angesichts der Tatsache, dass die Zone 41 Kilometer lang ist und in der Breite zwischen 6 und 12 Kilometern variiert, was bedeutet, dass mehr als 2 Millionen Menschen auf einem Gebiet leben, das viel kleiner ist als Budapest. Die US-Zeitung berichtete auch über einen Vorfall, bei dem IDF-Soldaten eine Razzia in der Wohnung eines Hamas-Terroristen durchführten und dabei eine Wendeltreppe entdeckten, die zu einem 7 Stockwerke tiefen Tunnel führte.
Wirtschaftsführer haben diese Woche davor gewarnt, dass Unterbrechungen der Schifffahrt im Roten Meer aufgrund von Angriffen der jemenitischen Houthis die Versorgungsketten monatelang beeinträchtigen und zu einem Mangel an Tankschiffen zur Lieferung von Treibstoff führen könnten. Die Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz auf Schiffe in der Region seit November haben den Handel zwischen Asien und Europa verlangsamt und die Großmächte alarmiert. Die Houthis behaupten, sie handelten aus Solidarität mit den Palästinensern, während Israel nach ihrem Schockangriff vom 7. Oktober Krieg gegen die Hamas-Terroristen im Gazastreifen führt und haben als Reaktion auf die Angriffe der USA und Großbritanniens auf ihre Standorte im Jemen damit gedroht, ihre Angriffe auf US-Schiffe auszuweiten. Die ukrainischen Streitkräfte haben die Bewohner der russischen Grenzregionen der Kreise Tschernihiv und Sumy in der Nordukraine aufgerufen, ihre Siedlungen zu ihrer eigenen Sicherheit zu verlassen und der ukrainischen Armee die Durchführung wirksamer Angriffe gegen die russischen Streitkräfte zu ermöglichen, so der Kommandeur der Streitkräfte Serhii Najew auf seiner Community-Seite. Die Kämpfe könnten zum Tod von Zivilisten und Soldaten, zu ihrer Gefangennahme und zur Zerstörung ganzer Grenzdörfer und Städte führen. Allen Zivilisten muss klar sein, dass es gefährlich ist, sich in der Nähe der russischen Grenze aufzuhalten. Die Militärverwaltung kümmert sich tagtäglich um die Evakuierung der Bewohner aus diesen Gebieten, genauso wie aus den Grenzsiedlungen im Osten und Süden der Ukraine. Es herrscht Krieg und damit die ukrainische Armee den Feind beschießen und vernichten kann, ohne dass unsere Bürger zu Schaden kommen, müssen alle bewussten Ukrainer auf den Rat der militärischen Führung hören, betonte der Kommandeur. Er fügte hinzu, dass die russischen Streitkräfte täglich die Grenzgebiete der Bezirke Sumy und Tschernihiv angreifen. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende wird überall sonniges Wetter erwartet. Am Sonntag könnte sich der Himmel etwas bewölken. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei -7 bis 0 Grad am Morgen und zwischen +1 und +4 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. La présidente de la République de Hongrie, Katalin Novák, a indiqué lors d'une table ronde au Forum économique mondial de Davos qu'il était très important d'éviter une troisième guerre mondiale et d'empêcher l'escalade du conflit. Interrogée par le modérateur de la table ronde sur le maintien du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, Katalin Novák a souligné qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine face à la Russie et ce que la Hongrie ferait dans l'avenir. L'OTAN et l'Union européenne ne sont pas en guerre pour le moment et il convient d'éviter de s'impliquer militairement dans le conflit. Il est essentiel de préserver notre droit à vivre dans un pays pacifique et sûr, a ajouté Katalin Novák. À la question de savoir si l'Ukraine peut gagner cette guerre et si une victoire ukrainienne est nécessaire pour maintenir la sécurité en Europe, Katalin Novák a répondu, je cite, « La Russie ne peut pas gagner ». Fin de citation. Mercredi, le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó a dit à Jérusalem que pour la Hongrie, les accusations portées contre Israël étaient absurdes et qu'elle continuerait à soutenir Jérusalem dans les forums internationaux contre les attaques liées aux opérations antiterroristes lancées à la suite de l'attaque meurtrière d'octobre dernier. À l'issue d'un entretien avec son homologue israélien Israël Katz, le ministre hongrois a rappelé qu'Israël avait été confronté il y a 103 jours à une attaque terroriste effroyable, qu'il avait tué des milliers de personnes et fait capturer des centaines d'autres par les Hamas et que les succès de l'opération antiterroriste lancée dans la foulée étaient dans l'intérêt du monde entier. Un tel événement ne doit jamais pouvoir se reproduire dans l'avenir nulle part dans le monde. Nous considérons donc qu'il est absurde que certains pays accusent Israël de génocide parce qu'accuser un pays qui a dû faire face à une attaque terroriste horrible de ce type est évidemment absurde, a-t-il précisé. La Hongrie se tient aux côtés d'Israël dans les forums internationaux où ce pays est attaqué pour ses opérations antiterroristes, a-t-il affirmé. Cette semaine, David, le père d'un militant tué, le sergent Adir Tahar, a fait des œufs choquants sur la brutalité de l'organisation terroriste Hamas dans le cadre de l'émission Patriots diffusée sur une chaîne locale. Tahar, 19 ans, a été assassiné par des terroristes du Hamas le 7 octobre. Son corps a été démembré et sa tête mise en vente à Gaza.
Le Hamas a lancé sur lui une roquette et 3 grenades. D'après un scanner récent, tout son corps est plein d'éclats d'obus. De plus, le corps d'Adir a malheureusement été profané après son assassinat. J'ai beaucoup insisté pour voir le corps. L'armée a essayé de me convaincre que je ne devais pas le voir. Le père éploré a été contraint d'enterrer son fils sans tête. Pendant près de 2 mois et demi, j'ai tout mis en œuvre pour retrouver la tête de mon fils, a-t-il poursuivi. Il y a une vidéo sur Telegram. Internet regorge de vidéos horribles. J'ai presque tout vu. J'ai vu une vidéo de mon fils sans tête il y a 3 semaines. En interrogeant 2 terroristes arrêtés en Israël, le Shabak a appris que l'un des terroristes avait essayé de vendre la tête de mon fils pour $10,000. Ils ont donc envoyé un mandat à une unité d'élite comprenant des véhicules blindés qui se sont rendus dans le centre de Gaza sur la place de Palestine. Et dans le réfrigérateur d'un marchand de glace, dans un sac parmi des balles de tennis, s'est trouvée la tête de mon fils. Ils ont réussi à prendre ce qui en restait en nous, l'avons enterré avec le rabbinat, a raconté le père. Selon le New York Times, qui cite des autres responsables de la défense israélienne, le réseau de tunnels terroristes du Hamas dans la bande de Gaza est encore plus étendu qu'on ne le pensait auparavant. Selon de nouvelles estimations, le réseau terroriste de Gaza compte plus de 5700 points d'entrée. À la suite des opérations antiterroristes intenses menées ces dernières semaines à Khan Younis, Israël estime désormais que le groupe islamiste a construit 6 à 700 km d'infrastructures terroristes souterraines dans la bande de Gaza, contre une estimation précédente portant sur 400 km. Le Times qualifie d'extraordinaire la dernière estimation des services de renseignement israéliens, surtout si l'on tient compte du fait que la zone s'étend sur 41 km de long et de 6 à 12 km de large. Cela signifie que plus de 2 millions de personnes vivent dans une zone beaucoup plus petite que Budapest. Le journal américain a également fait état d'un incident au cours duquel des soldats des forces de défense israéliennes ont perquisitionné la résidence d'un terroriste du Hamas dans lequel ils ont découvert un escalier en col Minarsan menant à un tunnel d'une profondeur de 7 étages. Cette semaine, les chefs d'entreprise ont lancé une alerte en disant que les perturbations du transport maritime en mer Rouge dues aux attaques des outils yéménites pourraient affecter les chaînes d'approvisionnement pendant des mois et entraîner une pénurie des nègres citernes pour la livraison de carburant. Les attaques depuis novembre de la milice Houthi soutenue par l'Iran contre des nègres dans la région ont ralenti le commerce entre l'Asie et l'Europe et ont inquiété les grandes puissances. Les Houthis affirment qu'ils agissent par solidarité avec les Palestiniens alors qu'Israël mène la guerre contre les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza à la suite de leur attaque choc du 7 octobre et ont menacé d'étendre leurs attaques aux nègres américains et en réponse aux frappes américaines et britanniques sur leur site au Yémen. Le commandant Serhinaïev a annoncé sur la page d'un de ses réseaux sociaux que les forces armées ukrainiennes avaient appelé les habitants des régions frontalières russes des comtés de Tchernihiv et de Sumy dans le nord de l'Ukraine à quitter leur commune dans l'intérêt de leur propre sécurité et pour permettre à l'armée ukrainienne de mener des attaques efficaces contre les forces russes. Les combats pourraient entraîner la mort des civils et des militaires, leur capture et la destruction de villes et de villages frontaliers entiers. Tous les civils doivent bien comprendre qu'il est dangereux de rester près de la frontière russe. Chaque jour, l'administration militaire guère l'évacuation des habitants de ces zones de la même manière qu'elle le fait pour les localités situées sur la ligne de front à l'est et au sud de l'Ukraine. Une guerre est en cours pour que l'armée ukrainienne puisse tirer et détruire l'ennemi sans blesser nos citoyens. Tous les Ukrainiens conscients doivent écouter les conseils des dirigeants militaires, a souligné le commandant. Il a ajouté que les forces russes attaquaient quotidiennement les zones frontalières des comtés de Sumy et de Tchernihiv. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le soleil sera au rendez-vous dans toutes les régions. Dimanche, le ciel pourra être plus nuageux. Les températures moyennes évolueront entre -7 et 0 degrés le matin et entre 1 et 4 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant,
les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Es muy importante evitar una tercera guerra mundial y prevenir la escalada del conflicto, afirmó la presidenta de la República Katalin Novak en una mesa redonda celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos. Preguntada por el moderador del panel sobre si se debe continuar el apoyo de la UE a Ucrania, Katalin Novak destacó que hay que seguir apoyando a Ucrania frente a Rusia y Hungría seguirá haciéndolo. La OTAN y la Unión Europea no están en guerra en este momento y debemos evitar implicarnos militarmente en el conflicto. Es muy importante preservar nuestro derecho a vivir en un país pacífico y seguro, declaró Katalin Novak. A la pregunta de si Ucrania puede ganar esta guerra y si es necesaria una victoria ucraniana para mantener la seguridad de Europa, Katalin Novak respondió: Rusia no puede ganar. Hungría considera que las acusaciones contra Israel no tienen sentido y seguirá apoyando al país en los foros internacionales en los que se ataque a Jerusalén por las operaciones antiterroristas lanzadas tras el infernal atentado del pasado octubre, declaró el miércoles en Jerusalén el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior Peter Szijjártó. Tras entrevistarse con su homólogo israelí Israel Katz, el ministro recordó que Israel se había enfrentado hace 103 días a un infernal atentado terrorista en el que murieron miles y cientos de personas capturadas por Hamas y que el éxito de la operación antiterrorista lanzada tras él redundaba en interés de todo el mundo. No se debe permitir que un suceso así vuelva a ocurrir en ningún momento en el futuro en ninguna parte del mundo. Por eso consideramos un disparate que algunos países acusen a Israel de genocidio, porque acusar de tal acto a un país que ha tenido que enfrentarse a un ataque terrorista infernal es obviamente un disparate, dijo. Hungría apoya a Israel en los foros internacionales en los que Israel es atacado por sus operaciones antiterroristas, afirmó. El padre llamado David de un militante asesinado, el sargento Adil Tahar, hizo esta semana una espeluznante confesión en el programa Patriotas de un canal local sobre la brutalidad de la organización terrorista Hamas. Tahar, de 19 años, fue asesinado por terroristas de Hamas el 7 de octubre, su cuerpo desmembrado y su cabeza puesta a la venta en Gaza. Hamas le envió un cohete y 3 granadas. Según una tomografía computarizada reciente, todo su cuerpo está lleno de metralla y, por desgracia, el cuerpo de Adil fue profanado después de que lo mataran. Insistí mucho en ver el cadáver. El ejército intentó explicarme que no debía verlo. El padre en luto se vio obligado a enterrar a su hijo sin cabeza. Puse el mundo patas arriba durante casi 2 meses y medio para averiguar dónde estaba la cabeza, continuó. Hay un video en Telegram. Internet estaba lleno de videos de terror. Vi casi de todo. Vi un video de mi hijo sin cabeza. Hace 3 semanas, el Savak, al interrogar a 2 terroristas detenidos en Israel, se enteró de que uno de los terroristas intentó vender la cabeza de mi hijo por $10,000 y enviaron una orden a una unidad muy de élite con hombres blindados que fueron al centro de Gaza, a la Plaza de Palestina, y en la nevera de una heladería, en una bolsa entre pelotas de tenis, estaba la cabeza de mi hijo. Consiguieron llevarse lo que quedaba y lo enterramos con el rabinato, informó el padre. La red de túneles terroristas de Hamas en la Franja de Gaza es aún más extensa de lo que se pensaba, según el New York Times, que cita a altos funcionarios de defensa israelíes. Según nuevas estimaciones, la red terrorista de Gaza tiene más de 5.700 minas de entrada. Tras las intensas operaciones antiterroristas llevadas a cabo en las últimas semanas,
en Gan Yunis, Israel cree ahora que el grupo islamista ha construido entre 600 y 700 kilómetros de infraestructura terrorista subterránea en Gaza, frente a una estimación anterior de 400 kilómetros. The Times calificó de extraordinaria la última estimación de los servicios de inteligencia israelíes, sobre todo teniendo en cuenta que la zona tiene 41 kilómetros de largo y una anchura que varía de 6 a 12 kilómetros, lo que significa que más de 2 millones de personas viven en una área mucho más pequeña que Budapest. El periódico estadounidense también informó de un incidente en el que soldados de las IDF asaltaron la residencia de un terrorista de Hamas, donde descubrieron una escalera de caracol que conducía a un túnel de 7 pisos de profundidad. Los líderes empresariales advirtieron esta semana de que las interrupciones del transporte marítimo en el Mar Rojo debidas a los ataques de los huites yemeníes podrían afectar a las cadenas de suministro durante meses y provocar una escasez de buques cisterna para suministrar combustible. Los ataques de la milicia Houthi respaldada por Irán contra buques en la región desde noviembre han ralentizado el comercio entre Asia y Europa y alarmado a las grandes potencias. Los huites afirman que actúan en solidaridad con los palestinos mientras Israel libra una guerra contra los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza tras su impactante ataque del 7 de octubre y han amenazado con ampliar los ataques a los buques estadounidenses en respuesta a los ataques estadounidenses y británicos contra sus instalaciones en Yemen. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han pedido a los residentes de las regiones fronterizas rusas de los condados de Chernihiv y Sumy, en el norte de Ucrania, que abandonen sus asentamientos por su propia seguridad y para permitir al ejército ucraniano llevar a cabo ataques efectivos contra las fuerzas rusas, según ha declarado el comandante de las Fuerzas Armadas, Sergei Naev, en su página comunitaria. Los combates podrían provocar la muerte o captura de civiles y soldados y la destrucción de pueblos y ciudades fronterizas enteras. Todos los civiles deben entender claramente que permanecer cerca de la frontera rusa es peligroso. Cada día la administración militar gestiona la evacuación de los residentes de estas zonas de la misma manera que lo hace de los asentamientos de primera línea en el este y el sur de Ucrania. Hay una guerra en curso y para que el ejército ucraniano pueda disparar y destruir al enemigo sin dañar a nuestros ciudadanos, todos los ucranianos conscientes deben escuchar los consejos de la cúpula militar, subrayó el comandante. Añadió que las fuerzas rusas atacan diariamente las zonas fronterizas de los condados de Sumy y Chernihiv. Y finalmente, por el tiempo, se espera tiempo soleado en todas partes durante el fin de semana. Para el domingo, el cielo podría nublarse un poco. Las temperaturas rondarán los -7 y 0 grados de media por la mañana y los 1 y 4 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。在达沃斯世界经济论坛的小组讨论中，匈牙利总统诺瓦克·卡特琳指出，当前必须避免第三次世界大战的爆发以及组织冲突的升级。当主持人问及欧盟是否应继续支持乌克兰时，诺瓦克表示应该继续支持乌克兰抵抗俄罗斯，匈牙利也会持续支持乌克兰。他提到，当前北约和欧盟并未处于战争状态，我们必须避免军事介入俄乌冲突，我们必须维护我们的公民在和平安全的国家中生活的权利。而在被问及乌克兰是否能赢得这场战争，以及乌克兰的胜利是否对维持欧洲安全是必要的，诺瓦克表示，俄罗斯无法赢得这场战争。
匈牙利外交部长西尔多·彼得周三在耶路撒冷表示，匈牙利认为针对以色列的指责是无稽之谈，并将在国际论坛上继续支持以色列。当前以色列正因去年10月地狱般的袭击后所发起的反攻行动而受到指责。与以色列外交部长伊斯列尔·卡茨会谈后，西尔多表示，以色列103天前遭受了一次地狱般的恐怖袭击，导致数千人死亡，数百人被哈马斯俘获。以色列随后发起的反攻行动的成功符合全世界的利益。他指出，我们必须阻止这类攻击事件在未来任何时间、任何地点再次发生。因此，我们认为有些国家指责以色列实施种族灭绝是无稽之谈，因为如此指责一个不得不面对地狱般恐怖袭击的国家，显然是荒谬的。他表示，在以色列因反攻行动而受到指责的情况下，匈牙利将在国际论坛上支持以色列。在中士埃迪尔塔哈被杀害后，其父亲大卫本周在当地频道的爱国者节目中，对哈马斯恐怖组织的暴行做出了令人震惊的揭露。19岁的塔哈10月7日被哈马斯恐怖分子杀害，他的身体被肢解，头部在加沙被人贩卖。哈马斯对他发射了1枚火箭弹和3枚手榴弹。根据最近的 CT 检查，他的全身布满了弹片，且不幸的是，埃德尔被杀后，他的身体还被亵渎。他会说：“我坚持要看他的遗体，尽管军队劝我不要看。”他接着说：“我用了近2个半月的时间找遍了全世界，在为了找到他的头。” Telegram 上面有一个视频，互联网上充斥着恐怖视频。我几乎看到了一切。我看到了我的无头的儿子的视频。3周前，以色列国家安全局在以色列审问2名被捕的恐怖分子时，得知其中1名恐怖分子试图用1万美元出售我儿子的头。之后，他们向一支精英部队下达逮捕令，整支部队进入了加沙中心巴勒斯坦广场，在一家冰淇淋店的冰箱里，在一个装有玩具的袋子里找到了我儿子的头。他们设法保存了我儿子所剩下的部分。我们随后在犹太法学博士的陪同下，对他进行了安葬。纽约时报援引以色列高级防务官员的话称，哈马斯在加沙地带的恐怖隧道网络比先前国际的要壮。据新的估计，加沙恐怖网络拥有5700多个入口竖井。在过去几周在汉尤尼斯开展密集的反攻行动之后，以色列现在认为哈马斯在加沙建造了6到700公里的地下恐怖基础设施，比先前国际的400公里要长。纽约时报称，这一最新的估计令人震惊，特别是考虑到加沙地带本身长度为41公里，宽度在6到12公里不等，这意味着200多万人生活在一个比布达佩斯还小的地区。纽约时报还报道了一起事件，其中以色列国防军突袭了一名哈马斯恐怖分子的住所，他们发现了一个通往7层地下隧道的螺旋楼梯。本周，商界领袖警告称，也门胡塞武装的袭击造成红海航运中断，可能会影响供应链数月并导致运输燃料所需的油轮短缺。自去年11月以来，这一由伊朗支持的胡塞民兵组织在该地区的船只的攻击，已导致亚洲和欧洲之间贸易的减慢，并惊动了各个大国。胡塞武装声称，随着以色列因10月7日令人震惊的袭击后，对加沙地带的哈马斯恐怖分子发动战争，他们也采取行动以声援巴勒斯坦人，并威胁要对美国和英国船只进行攻击，以回应美国和英国对他们在也门据点的袭击。
乌克兰武装部队司令谢尔盖奈耶夫在社区页面上表示，乌克兰武装部队已经呼吁居住在乌克兰北部与俄罗斯交界的捷尔尼戈夫州和苏梅州的居民离开他们的定居点，以确保他们自身的安全，同时也便于乌克兰军队有效地攻击俄罗斯军队。战斗可能导致平民和士兵死亡，被捕甚至整个边境的村庄和城镇被毁。所有平民都必须明白，靠近俄罗斯边境是危险的。每天军事管理人员都在全力居民从这些地区撤离，就像在乌克兰东部和南部管理居民从前线定居点撤离一样。战争还在进行，为了让乌克兰军队能够击中和最后敌人，而不伤及我们的公民，所有有意识的乌克兰人都必须听从军事领导的建议，指挥权听得到。他补充说，俄罗斯军队每天都在攻击苏梅州和捷尔尼戈夫州的边境地区。那天气呢？周末全国各地都将迎来晴朗天气，周日云层会稍微多一些，上午的平均气温零下7至0度，下午为1到4度。女士们、先生们，非常感谢。为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. חשוב מאוד להימנע מלחמת עולם שלישית ולמנוע את ההסלמה של הסכסוך, הכריזה נשיאת הונגריה קוטלין נובק בדיון בפאנל בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס. כשנשאלה על ידי מנחי הדיון האם יש להמשיך בתמיכה באוקראינה מצד האיחוד האירופי, קוטלין נובק הדגישה שיש להמשיך לתמוך באוקראינה מול רוסיה, והונגריה תמשיך לעשות זאת גם בעתיד. נאט"ו והאיחוד האירופי לא נמצאים במלחמה כרגע, ועלינו להימנע מלהסתבך צבאית בסכסוך. חשוב מאוד לשמר את העובדה שאנחנו חיים במדינה שלווה ובטוחה. כשנשאלה האם אוקראינה יכולה לנצח במלחמה הזו, והאם ניצחון אוקראיני נחוץ כדי לשמור על ביטחון אירופה, קוטלין נובק אמרה שרוסיה לא יכולה לנצח. הונגריה רואה בהאשמות נגד ישראל שטויות וממשיכה לעמוד לצד המדינה באותם פורומים בינלאומיים שבהם ירושלים מותקפת עקב פעולות נגד טרור שנפתחו לאחר מתקפת התופת באוקטובר האחרון, הצהיר שר החוץ והמסחר פטר סיאטו בירושלים ביום רביעי. לאחר פגישתו עם מקבילו הישראלי, ישראל כץ, דיווח השר כי ישראל עמדה בפני פיגוע טרור מהגיהנום לפני 103 ימים, שבו נהרגו אלפים ומאות נחטפו על ידי חמאס. בהצלחת המבצע נגד הטרור, שהושק כתוצאה מכך, הוא אינטרס של העולם כולו. אסור לנו לאפשר לאירוע כזה לקרות שוב בעולם בשום עת בעתיד. בגלל זה אנחנו רואים זאת כשטויות שמדינות מסוימות מאשימות את ישראל ברצח עם, שכן להאשים מדינה שמתמודדת עם פיגוע טרור שכזה, זה שטויות, קבע. הונגריה עומדת לצד ישראל באותם פורומים בינלאומיים שבהם ישראל מותקפת עקב פעולות נגד טרור, הכריז. דוד, אביו של סמל אדיר טוהר שנהרג, מסר השבוע וידוי מזעזע על אכזריותו של ארגון הטרור חמאס בתוכנית הפטריוטים של ערוץ מקומי. טוהר בן ה-19 נהרג על ידי מחבלי חמאס ב7 באוקטובר, גופתו בוטרה וראשו הועמד למכירה בעזה. חמאס שלח לעברו רקטה ו3 רימונים. על פי בדיקת CT כל גופו מלא ברסיסים, ולצערי גופתו של אדיר חוללה לאחר שנהרג. התעקשתי מאוד לראות את הגופה. צה"ל ניסה להסביר לי שאני לא צריך לעשות זאת. האב האבל נאלץ לגבור את בנו ללא ראש. הפכתי את העולם במשך כמעט 1.5 חודשים כדי לגלות איפה הראש המשיך. יש סרטון בטלגרם, האינטרנט מוצף בסרטוני אימה. ראיתי כמעט הכל. ראיתי סרטון של בני חסר ראש. לפני 3 שבועות, במהלך חקירת 2 מחבלים שנעצרו בישראל, נודע שאחד המחבלים ניסה למכור את ראשו של בני תמורת $10,000, והם שלחו פקודה ליחידה מובחרת מאוד עם משוריינים שנכנסו למרכז עזה, כיכר פלסטין, ובחנות גלידה במקרר, בשקית בין כדורי טניס, היה הראש של בני. הם הצליחו להחזיר את מה שנשאר, וקברנו אותו בעזרת הרבנות, דיווח האב.
רשת מנהרות הטרור של חמאס ברצועת עזה נרחבת אף יותר מכפי שחשבו עד כה, ציטט הניו יורק טיימס. בכירי ביטחון ישראלים שאמרו שלפי הערכות חדשות לרשות הטרור בעזה יש יותר מ-5,700 כניסות למנהרות. בעקבות פעולות סיכול אינטנסיביות בח'אן יונס בשבועות האחרונים, ישראל מאמינה כעת שהארגון בנה 600 עד 700 קילומטרים של תשתית טרור תת-קרקעית בעזה, לעומת הערכה קודמת של 400 קילומטרים. הטיימס כינה את אומדן המודיעין הישראלי האחרון יוצא דופן, במיוחד בהתחשב בעובדה שאורכו של האזור כולו הוא 41 קילומטרים, ורוחבו נע בין 6 ל-12 קילומטרים, מה שאומר שיותר מ2 מיליון בני אדם חיים באזור קטן בהרבה מבודפשט. בעיתון האמריקני נכתב גם על מקרה שבו חיילי צה"ל פשטו על מעונו של מחבל חמאס, שם גילו גרם מדרגות לולניות שהובילו למנהרה בעומק 7 קומות. מנהיגי עסקים הזהירו השבוע כי שיבושים במשלוחים בים האדום עקב התקפות החות'ים בתימן עלולים להשפיע על שרשרות האספקה במשך חודשים ולהוביל מחסור במכליות הדרושות להובלת דלק. התקפת המיליציות החות'יות הנתמכות על ידי איראן נגד ספינות באזור מאז נובמבר האטו את הסחר בין אסיה לאירופה והדאיגו את המעצמות הגדולות. החות'ים אומרים שהם פועלים בסולידריות עם הפלסטינים בזמן שישראל מנהלת מלחמה נגד חמאס ברצועת עזה בעקבות המתקפה ב7 באוקטובר, ואיימו להרחיב את ההתקפות נגד ספינות אמריקאיות בתגובה על התקיפות של ארצות הברית ובריטניה על בסיסים בתימן. הכוחות המזוינים האוקראינים קראו לתושבי אזורי הגבול הרוסיים של מחוזות צ'רניהיב וסומי בצפון אוקראינה לעזוב את יישוביהם למען ביטחונם, וכדי שהצבא האוקראיני יוכל לבצע התקפות אפקטיביות נגד הכוחות הרוסיים, אמר סרחי נייב, מפקד הכוחות המזוינים ברשתות החברתיות. הלחימה עלולה להוביל למוות ולכידה של אזרחים וחיילים ולהרס של כפרים ועיירות גבול שלמות. כל האזרחים חייבים להבין בבירור שלהיות ליד הגבול הרוסי זה מסוכן. מדי יום הממשל הצבאי פותר את פינוי התושבים מאזורים אלו, באותו אופן כמו מהיישובים הגבוליים של החלקים המזרחיים והדרומיים של אוקראינה. המלחמה נמשכת, וכדי שצבא אוקראינה יוכל לראות ולהשמיד את האויב מבלי לפגוע באזרחינו, כל האוקראיני מודע להקשיב לעצת ההנהגה הצבאית, הדגיש המפקד. הוא הוסיף כי כוחות רוסים תוקפים מדי יום את אזורי הגבול של מחוזות סומי וצ'רניהיב. ולמזג האוויר, צפוי לנו מזג אוויר בהיר בכל מקום במהלך סוף השבוע. השמיים עשויים להיות מעט מעוננים ביום ראשון. הטמפרטורות חזויות להיות בין -7 ל-0 מעלות בבוקר ובין מעלה 1 ל-4 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה ושתהיה לכם שבת שלום.